What's up mga koy? So karon nga day mo attend ay tag wedding sa tong Beshi Queenie and Beshi Ronnie no. Pero bago ang tanan magpa-haircut sa taparachuy ba. Fast forward, humana dayon tagupit ana. Awa, mura nag si James Reid nga giugbok. Yate may pagwala ta nagpagupit ani. Wala man japoy nagbag-o sa dagway. Washingan sa ni nato atong mutmut kay duwa na ni kasimana walay washing. Gitagitip na in town siya. Sa UIC palang daan, gisapot na ko ana kay alangan, traffic na kayo. Naunsa na may taon ni Ois. Matik, abot na dayon ta sa venue. Tas mao ni atong groom o. Guys, Sunod na. Oy, Sir Glenn. Bagay. Hi, hello vlog. Vlogger din. Intro. Hi guys, welcome sa vlog ni Jade. Kabalo mo asa siya? Okay, smile. Okay. Last one. Ano pogi di ay? Pero nga nagsulod sa bulsa. Two. Get ready. Astig mo kayo? Isa pa. Last one. Okay, 3, 2, 1. Dara mo ang bride. Yung attorney. Para. Sa attorney nakakuan na naka-stripe. Ana si atin padulong na siya. Asa man jud yung padulong? Ambot niya ganina. Wagi na niya si Mariel. Nakulbaan ko mo spit itong yawa ato. Basig mo ano bo. Uy, i-vlog ba yan nako? Para memorable tas Yan ang ang yawa tuti, ano lang ka. ito lang, ito. Uy, asa na si Mariel? Wala pa sila. Na, pa-shade doubt. Dili, marag na kanil. Nag-doubt pa si Queen. Bakit? Ay, wala ko kabaloon sa akong itubag sa judge. Ay, sige, usap. Usap. Practice dito siya. Para pag-record niya, tama na. Sige, mauday niya mong bride, Queenie Calambro, and say hi, Queen. Hello. Take two. And among groom. Okay, kayo. Kayo, sige daw, bihag kay newlywed man na, newlywed. Kira, oy, kina niya namin. Ay, unya na mo. Isa mo na lang unya. People, welcome to the wedding of Mr. and Mrs. Goldeman. Wow, thank you. Ma'am. Hi, congratulations to Queenie and Ronnie sa inyong wedding. Mr. and Mrs. Goldeman. Wow. Hi, hello. So, namin karon sa very important gathering. No? Ang panag-iusan na Queenie and Ronnie. Ron and Queen, congratulations sa inyong dua. Wish you all the luck sa inyong panag-iusa. And I hope na a baby. Hello, Ma'am Queen, Sir Ronnie, congratulations, happy wedding. Let's clap our hands together.
Idikit They mo ayo. will continue dancing through it together. Once again, let's clap our hands for the wonderful couple. Ayan, tumayo na si Mr. J. And Mr. Arturo. Wala, way bulsa diya. Wala. Ayan, what a beautiful way to begin this celebration. So we've Uy, representative na mo, 1,000 share na. laughter, Wala, dili na bang. Uy, napay, pa-extend na to. Sige na. Sige na. Dali na, At dali. this Dali. point, I believe everyone Dali, is sabayan also ika. quite an appetite. Ma'am, But naapa. before we enjoy the wonderful meal prepared for us, let us first, may I request the guests to please stand for the grace before Sama na you, mong PNP, oy. to be given to us by 1,000 Maki. Pag. Now that our hearts have been filled, sige po, ito po tayo sa center. Sige, 1, 2, 3. Hi, I'm Mariel, and this is Mariel. Ay, maligay ko di man ni Lance. Hindi tayo si Lance, no? Hindi mo siya pinanong. It's enough for this restless world just to be with you. And can you feel the love tonight? Is when Si Ronnie, at tanan na, mga friend ni Queenie, college siya, mga classmate siya, na adre. Murag barkada po ko nila, kaya ang si Queenie, nag-invite sa kong agod ni, katong among grupo nga biyahero. Asang biyahero? Asa yung mga babae na, pulo lang, di ba na? Ay, naadya sila. So, inimbro ko nila, first time, invite ko nila, pang lakaw ang biyahero sa Mount Apo, buban daw ka. Di ko na ko, wala ko practice ba? O sige na lang, uban na lang ko. Nya, pag, ay, parang na-meet ko na ko yung mga co-teachers, yung mga friend. Murag na barkada rapod na ako kay, nag-backpass me dito sa Boulder Space, ada-ada, di ay, kaya ba rin ako diri? Ako may tiguang dito, no? Pero di ay, kaya na kayo ay. Pero, nalipay rapod ko, murag feeling pod ko na, murag binata pod ko kay si Ronnie, upaan mi, tatsa mo na yung tuhod ni Queenie sa Mount Apo, ako wala mong gani. Ito yung amigo. Sabi ko kanina pag sa'yo na mo, ginatry lang yun daw mo smile ka. Ako ang asawa. Sabi lang kayo sa ginahongkong. Abi ninyo, sweet na dili ginahong siya. So pag sa'yo ako, left, right, left, right. Okay, left, right, left, right. Hello everyone, hello. That's my English, that's mine. Kanina pa na siya in English. Uy, muna yung anak mo. Kaon kay gamiton. Thank you so much, Thank you, Sarah, for Madali. those beautiful words. Now, before she begins this new chapter with her husband, let's